କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋଚାପଡ଼ା, ନିମଖଣ୍ଡି, ବୋରିଗାଁ, ଗୁରୁଣ୍ଟି ଓ ହୁଗୁଳାପଟାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ସହ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। सारा भारत वर्ष रे बहुत जगह रे भी 10 केजी चावल लागे मैं सर जाचन सब करे सारा भारत वर्ष रे 10 केजी चावल बहुत जगह रे भी लागे आसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खनि और परिवहन मंत्री तथा गोपालपुर विधायक विभूति भूषण जेना निर्देश क्रमे आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार अन्नपूर्णा योजना अधीन एनएफएसओ एसएफएसएस हिताधिकारी प्रति मासरे मिलुथिबा 5 किलो चावल सह अतिरिक्त 5 किलो चावल जोगाई देया पई घोषणा होइतिला। एथिसह समस्त गरीब जनसाधारण को राशन कार्ड सह मधुबाबू पेंशन योजना हिताधिकारी माननकु 5 मासर पेंशन टंका और पेंशन कार्ड बंटन करा दैतिला। अनुष्ठित ଏହି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଧାକର ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲୋଚାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏଲ ମୋହନ ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଚରଣ ସାହୁ, ପିଓ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁଜିତ ପାତ୍ର, ନିମଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ଶଶି ବେହେରା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା, ନିମଖଣ୍ଡି ପିଓ ଇତିଶି ମହାନ୍ତି, ବୋରିଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ପିଓ ରାଜେଶ ରାଓ, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, गुरुंटी समिति सभ्य के राजलक्ष्मी दास, न्याय सरपंच विष्णु सेठी, के चंद्रशेखर दास, हुगुड़ापटा सरपंच बी बापैया पात्र, पीओ विदीप्त तहल, जोगाण सहायक ए सुमन बाबू राव, गणेश बेहरा, लक्ष्मण पात्र प्रमुख उपस्थित थिले। कुकुड़ाखंडी ई रंजन रिपोर्ट दुनिया हालचाल।